بسم الله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله. سوف نخصص هذا الفيديو إن شاء الله لإعطاء ملخص شامل عن درس العمليات على الأعداد الصحيحة والعشرية. Les opérations sur les nombres entiers naturels et décimaux. سوف نستعمل اللغة الفرنسية واللغة العربية لكي يستفيد تلاميذ المسار العادي أو المسار الدولي. إذن سوف نعطي كل مثال باللغة العربية ثم مثال باللغة الفرنسية. إذن في هذا الدرس لدينا حالتين: سلسلة من أو حساب سلسلة من العمليات بأقواس وسلسلة من حساب عمليات بدون أقواس. إذن لدينا حالتين: تعبير يضم أقواس وتعبير لا يضم أقواس. إذن سنبدأ بالحالة الأولى وهي عدم وجود أقواس. في حالة عدم وجود أقواس لدينا 3 قواعد. سنبدأ بالقاعدة الأولى ونعطي عليها أمثلة ثم نذهب إلى القواعد الأخرى. إذن تقول القاعدة: في تعبير مكون من سلسلة من العمليات بدون أقواس الجمع والطرح فقط تنجز العمليات من اليسار إلى اليمين، أو نقول تنجز العمليات في الترتيب الذي وضعت فيه. إذا المثال هو هذا مثلا. إذا لاحظوا هنا هذا التعبير، نقول لدينا سلسلة من العمليات بدون أقواس هنا، ولدينا لاحظوا هنا لدينا الجمع والطرح فقط. إذا تقول القاعدة في هذه الحالة ليس لنا أقواس ولدينا العمليات الجمع والطرح فقط، نبدأ من اليسار، أو نقول نبدأ أو تنجز العمليات في الترتيب الذي وضعت فيه. إذا لاحظتوا إذا بغيت نكتب هذا التعبير سوف أبدأ ب15 ناقص 8 زائد 3 ناقص 3. إذا سوف نبدأ من هنا. إذا تقول القاعدة سوف نبدأ من اليسار، يعني أول عملية سأقوم بها وهي 15 ناقص 8. 15 ناقص 8 ما هي إلا 7. أنجز عملية واحدة على اليسار، أنجز العملية الأولى فقط، ثم أكتب هنا. إذا كنكتب الأعداد الأخرى هنا. زائد 3 ناقص 3. إذا لاحظتوا السطر الجديد لدينا سلسلة. ماذا نقصد بسلسلة؟ سلسلة هي تعبير يعني يضم أكثر من عملية. هنا ليس لدينا عملية واحدة، هنا لدينا عمليتين، نقول سلسلة من العمليات، وهنا لدينا الجمع والطرح فقط. إذن تقول القاعدة: إذا في تعبير مكون سلسلة من العمليات بدون أقواس جمع وطرح فقط، لاحظوا هنا فقط جمع وطرح فقط، تنجز العمليات من اليسار إلى اليمين. إذن سوف ننجز العملية 7 زائد 3. قلنا سنحسب من اليسار. إذن 7 زائد 3 اللي هي 10، ثم نكتب هنا ناقص 3، و10 ناقص 3 ما هي إلا 7. نعم. إلى المثال الثاني. Dans l'exemple B, on va appliquer la règle suivante. Dans un calcul sans parenthèse, sans parenthèse يعني بدون أقواس، comportant uniquement des additions et des soustractions. يعني هذا التعبير لا يضم سوى الجمع والطرح. On effectue les calculs de gauche à droite. Dans un calcul sans parenthèse comportant uniquement des additions et des soustractions, on effectue les calculs de gauche à droite. Donc on va appliquer cette règle. Donc la première des choses, on a un enchaînement d'opérations, c'est-à-dire on n'a pas une seule opération, on a plusieurs opérations. On dit que cette expression est un enchaînement d'opérations. Premièrement, c'est un enchaînement d'opérations sans parenthèse et comportant uniquement l'addition et la soustraction. Dans ce cas, on va commencer par calculer 5 plus 35, c'est-à-dire de gauche à droite. De gauche à droite.
Donc on n'a pas, la règle dit, si dans un calcul sans parenthèse, on n'a pas de parenthèse ici, comportant uniquement l'addition et la soustraction, deux opérations qui sont l'addition et la soustraction, on effectue les calculs de gauche à droite. C'est-à-dire, on va commencer par l'opération 5 plus 35 seulement. 5 plus 35, c'est 40. Puis, on écrit moins 2, moins 32. Ben, observons la deuxième ligne. Deuxième ligne, on a un enchaînement d'opérations sans parenthèse comportant uniquement la soustraction. Ben, la règle dit, dans un calcul sans parenthèse comportant uniquement des additions et des soustractions, on effectue les calculs de gauche à droite. Dans ce cas, on va calculer de gauche à droite, c'est-à-dire on va calculer la première soustraction qui est 40 moins 2. 40 moins 2, c'est 30. C'est 38. On va écrire ici moins 32. On effectue une seule opération dans chaque ligne. C'est égal, 38 moins 32, c'est 6. إلى المثال الموالي هنا لدينا سلسلة من عمليات أولا بدون أقواس، ثانيا لدينا عمليتين اللي هما الجمع والطرح. Dans cette expression, on a un enchaînement d'opérations, premièrement sans parenthèse, et deuxièmement, on a uniquement les deux opérations plus et moins, c'est-à-dire l'addition et la soustraction. Dans ce cas, la règle dit qu'on va commencer de gauche à droite, c'est-à-dire on va calculer 35 moins 15 premièrement. قلنا سلسلة عملية بدون أقواس جمع وطرح، نبدأ من اليسار، يعني سوف نحسب أول عملية هي 35 ناقص 15. 35 ناقص 15 ما هي إلى 20. ثم نكتب العمليات الأخرى أو الأعداد الأخرى، إذن زائد 7 ناقص 20 زائد 3. On a dit qu'on va calculer de gauche à droite, c'est-à-dire la première opération qui est 35 moins 15, c'est-à-dire 20, et on va écrire ces nombres ici. Donc plus, c'est-à-dire, voir ici, plus 6 moins 20 plus 3. السطر الجديد نفس الشيء، لدينا سلسلة من العمليات بدون أقواس تضم جمعا وطرح. الجمع والطرح تقول القاعدة نبدأ من اليسار. La deuxième ligne ici, on a un enchaînement d'opérations sans parenthèse comportant uniquement l'addition et la soustraction. La règle dit on va commencer de gauche à droite, c'est-à-dire on va calculer premièrement 20 plus 7. إذن سنحسب 20 زائد 7 اللي هي 27، ثم نضع الأعداد الأخرى ناقص 20 زائد 3. قلنا لا نحسب إلى عملية واحدة، نبدأ من اليسار إلى اليمين. السطر الجديد، la nouvelle ligne, on a un enchaînement d'opérations, premièrement sans parenthèse, deuxièmement on a l'addition et la soustraction. La règle dit on va commencer de gauche à droite, c'est-à-dire on va commencer par calculer 27 moins 20 qui est 7 plus 3. إذا بدأنا من اليسار لأن لدينا سلسلة من عمليات بدون أقواس جمع وطرح. أول عملية اللي هي 27 ناقص 20 اللي هي 7، وأضفنا إذن زائد 3، و7 زائد 3 تيكال تساوي 10 تيكال 10. إلى المثال الموالي. مثال الموالي 100 ناقص 73 ناقص 9 زائد 5 زائد 10. إذن نلاحظ هنا بأنه لدينا سلسلة من عمليات الجمع والطرح بدون أقواس. On a un enchaînement d'opérations ici sans parenthèse comportant uniquement l'addition et la soustraction. La règle dit qu'on va calculer de gauche à droite. Donc la première opération à faire, c'est 100 moins 73, c'est-à-dire 27.
قلنا هنا لدينا سلسلة من عمليات بدون أقواس جمع وطرح فقط. سوف نبدأ من اليسار، سوف نحسب 100 ناقص 73 فقط. العملية الأولى قلنا نبدأ من اليسار إلى اليمين، يعني العملية الأولى سوف نقوم بحسابها. دونك النتيجة هي 27. Donc 27 moins 9 plus 5 plus 10. On calcule seulement une opération de gauche à droite. La première opération de gauche à droite. La nouvelle ligne, on constate qu'on a un enchaînement d'opérations sans parenthèse plus et moins, c'est-à-dire l'addition et la soustraction. La règle dit qu'on va commencer de gauche à droite, c'est-à-dire on va calculer 27 moins 9 qui est 18 plus 5 plus 10. On a dit qu'on va calculer seulement la première opération de gauche à droite. إذا قلنا هنا لدينا في السطر الثاني سلسلة من عمليات بدون أقواس جمع وطرح. القاعدة تقول نبدأ من اليسار. أول عملية اللي هي 27 ناقص 9 تساوي 18، ثم نكتب الأعداد الأخرى، يعني زائد 5 زائد 10. السطر الجديد لدينا سلسلة من عمليات بدون أقواس جمع. تقول القاعدة نبدأ من اليسار، يعني سنحسب 18 زائد 5. Donc dans cette ligne, on a un enchaînement d'opérations sans parenthèse comportant les additions seulement. Donc on va calculer de gauche à droite, c'est-à-dire 18 plus 5. 18 plus 5 c'est 23 et on va écrire ici plus 10. Donc بدأنا هنا من اليسار، حسبنا 18 زائد 5 23 زائد 10، يعني النتيجة 3 و3 c'est-à-dire 33. الآن إلى الحالة الثانية. الحالة الثانية تقول القاعدة في تعبير مكون من سلسلة من العمليات الآن الضرب والقسمة فقط. الضرب والقسمة فقط بدون أقواس. دائما نحن في الحالة ديال بدون أقواس. تقول القاعدة تنجز العمليات في الترتيب الذي وضعت فيه، يعني من اليسار إلى اليمين، يعني نفس قاعدة سلسلة من عمليات بدون أقواس جمع وطرح. إذا في هذه الحالة la règle dit la deuxième cas dans un calcul sans parenthèse comportant uniquement des multiplications et des divisions. On effectue les calculs de gauche à droite. C'est la même règle que dans un calcul sans parenthèse comportant uniquement des additions et des soustractions. Premier exemple. Le premier exemple, E est égal à 5 fois 5 fois 2 divisé par 10 divisé par 5. On a ici un enchaînement d'opérations, premièrement sans parenthèse, et deuxièmement comportant uniquement la multiplication et la division. Multiplication et division. La règle dit qu'on va commencer de gauche à droite, qu'on va effectuer les calculs de gauche à droite. C'est-à-dire on va calculer 5 fois 5 seulement. 5 fois 5 c'est 25. Et puis on va écrire les autres nombres, c'est-à-dire fois 2 divisé par 10 divisé par 5. Donc قلنا هنا لدينا سلسلة من العمليات بدون أقواس. أول شيء بدون أقواس. ثاني شيء تضم فقط عمليتي القسمة والضرب. لدينا هنا قسمة وضرب فقط. تقول القاعدة نبدأ من اليسار. أول عملية على اليسار لاحظوا هنا هي 5 في 5. إذن سوف ننجز هذه العملية فقط، يعني 5 في 5 5 و عفوا 25 في نكتب الأعداد الأخرى في 2 مقسومة على 10 مقسومة على 5. الآن السطر الجديد لاحظوا لدينا نفس الشيء سلسلة من عمليات بدون أقواس. هنا عملية القسمة، هذه عملية القسمة. قلنا السطر الجديد
سلسلة من عمليات بدون أقواس. أول شيء بدون أقواس. ثانيا تضم عمليتين اللي هما الضرب والقسمة فقط. تقول القاعدة سوف نبدأ من اليسار. On a ici deuxième ligne, cette ligne. Première des choses, on n'a pas de parenthèse. Deuxième des choses, on a uniquement deux opérations qui est la multiplication et la division. La règle dit dans ce cas qu'on va calculer 25 fois 2, c'est-à-dire de gauche à droite. Donc 25 fois 2 c'est 50, puis on écrit les autres nombres, c'est-à-dire donc divisé par 10 et puis divisé par 5. Ici, dans la nouvelle ligne, on a un enchaînement d'opérations. Premièrement sans parenthèse et deuxièmement, on a uniquement la division. La règle dit qu'on va effectuer les calculs de gauche à droite, c'est-à-dire 50 divisé par 10, c'est-à-dire 5. Puis on va écrire ici 5. 5. Et 5 divisé par 5 c'est 1. قلنا في هذا السطر لدينا سلسلة من العمليات بدون أقواس. هنا القسمة هذه بدون أقواس وتضم القسمة فقط. تقول القاعدة سوف نبدأ من اليسار، يعني سوف ننجز العملية 50 مقسومة على 10. 50 مقسومة على 10 ما هي إلا 5، ثم نضع هنا قسمة 5 و5 قسمة 5 ما هي إلا 1. إلى المثال الموالي 100 قسمة 2 في 4 قسمة 4. إذا نلاحظوا هنا بأنه لدينا سلسلة من عمليات بدون أقواس. أول شيء بدون أقواس. ثاني شيء لدينا فقط عمليتين اللي هما الضرب والقسم. في هذه الحالة تقول القاعدة سوف نبدأ من اليسار، يعني سوف نحسب 100 قسمة 2 و100 قسمة 2 ما هي إلا 50، ثم نكتب العملية الأخرى يعني في 4 قسمة 20. Dans cet exemple, cette expression, on n'a pas de parenthèse. La première des choses, on n'a pas de parenthèse. La deuxième des choses, on a seulement deux opérations qui est la division et la multiplication. La règle dit dans ce cas qu'on va commencer par calculer 100 divisé par 2, c'est-à-dire on va effectuer les calculs de gauche à droite. Donc 10 000 m'excusez, 100 divisé par 2 c'est 50, 100 divisé par 2 c'est 50, et puis on va écrire les autres opérations, c'est-à-dire x 4 divisé par 20. La nouvelle ligne, on constate qu'on a un enchaînement d'opérations sans parenthèse, et puis on a seulement deux opérations qui sont multiplication et la division. La règle dit qu'on va commencer de gauche à droite, c'est-à-dire on va calculer 50 fois 4. 50 fois 4 c'est 200. On va écrire ici divisé par 20, c'est-à-dire 10. 200 divisé par 20 c'est 10. قلنا في هذا السطر لدينا سلسلة من عمليات جمع ضرب وقسمة بدون أقواس. تقول القاعدة نبدأ من اليسار، يعني سوف نحسب العملية 50 في 4. 50 في 4 ما هي إلا 200، ثم نكتب العملية الأخرى هي قسمة 20، يعني 200 قسمة 20 تساوي 10. إلى المثال الموالي G تساوي 7 قسمة 2 في 10 قسمة 5 في 2. إذن في هذا المثال لدينا سلسلة من العمليات. أول شيء بدون أقواس، ثاني شيء لا تضم هذه السلسلة من العمليات سوى الضرب والقسم. إذن تقول القاعدة سوف نبدأ من اليسار، يعني أول عملية اللي هي 7 قسمة 2. 7 قسمة 2 نعلم أنها هي 3.5، ثم نكتب العملية الأخرى. قلنا ننجز عملية واحدة، نبدأ من اليسار. إذن في 10 نكتب قسمة 2 في 2. الآن qu'on a dit qu'on a ici un enchaînement d'opérations sans parenthèse
comportant seulement la multiplication et la division, la règle dit qu'on va commencer de gauche à droite. C'est-à-dire on va calculer 7 divisé par 2, qui est 3,5. On calcule seulement la première opération, de gauche à droite. Donc 7 divisé par 2, c'est 3,5, fois, on va écrire les autres opérations, c'est-à-dire fois 10, divisé par 5, fois 2. La nouvelle ligne, on a un enchaînement d'opérations sans parenthèse, comportant uniquement la multiplication et la division. On va commencer par calculer la première opération qui est 3,5 fois 10, c'est-à-dire on va effectuer les calculs de gauche à droite. هنا لدينا سيستم عملية بدون أقواس جمع ضرب وقسمة بدون أقواس. تقول القاعدة نبدأ من اليسار، يعني نحسب 3,15، c'est-à-dire 35, et les autres opérations on va écrire divisé par 5 fois 2. إذا النتيجة 3,15 35 قسمة 5، نكتب العملية الأخرى قسمة 5 في 2. الآن سطر جديد نفس الشيء، لدينا سيستم عملية بدون أقواس ضرب وقسمة. تقول القاعدة نبدأ من اليسار، يعني سوف نحسب 35 قسمة 5 اللي هي 7، ثم العملية الأخرى في 2 اللي هي 14. 7 بجوج 14. قلنا في هذا السطر قلنا un enchaînement d'opérations, multiplication et la division sans parenthèse. La règle dit qu'on va calculer de gauche à droite, c'est-à-dire on va calculer 35 divisé par 5. 35 divisé par 5, c'est 7 fois 2. Et 7 fois 2, c'est 14. إلى الحالة الثالثة، سيستم عملية بدون أقواس ولكن تضم ممكن تكون عندنا عملية أرباع. إذا تقول القاعدة، لاحظوا هنا في تعبير مكون من سلسلة من العمليات بدون أقواس. نحن دائما في الحالة الأولى اللي هي بدون أقواس تنجز عمليتي الضرب والقسمة قبل عمليتي الجمع والطرح. القاعدة تقول في تعبير مكون من سلسلة من العمليات بدون أقواس، دائما بدون أقواس تنجز عمليتي الضرب والقسمة قبل عمليتي الجمع والطرح. La règle dit dans un calcul sans parenthèse, bien toujours on a dans le cas de calcul sans parenthèse, dans un calcul sans parenthèse, on effectue les multiplications et les divisions avant les additions et les soustractions. Dans un calcul sans parenthèse, on effectue les multiplications et les divisions avant les additions et les soustractions. Allons aux exemples. On va commencer par le premier exemple. Ici, on a m égale à 5 fois 5 plus 3 fois 2 moins 10. On constate qu'on a premièrement un enchaînement sans parenthèse, un enchaînement d'opérations sans parenthèse, puis on constate qu'on a la multiplication, on a l'addition et on a la soustraction. La règle dit dans ce cas qu'on va commencer par les multiplications. On va commencer par calculer la multiplication. On va effectuer la multiplication. On va effectuer premièrement la multiplication. C'est-à-dire, donc on va constater qu'on a deux multiplications. On va commencer par la première. 5 fois 5, on écrit seulement 25, c'est-à-dire le résultat. Plus, on a une autre multiplication. 3 fois 2, c'est 6. Et on va écrire 6 moins 10. Donc, on a calculé la multiplication avant l'addition et la soustraction. La règle dit que dans un calcul sans parenthèse, on effectue les multiplications et les divisions avant les additions et les soustractions. On a ici multiplication, addition et soustraction. On va commencer premièrement par les multiplications. On a deux multiplications, on les a effectuées. La première multiplication, 5 fois 5, c'est 25. Et la deuxième, c'est 3 fois 2, c'est 6.
Dans la deuxième ligne, on a un enchaînement d'opérations, premièrement sans parenthèse, et comportant uniquement l'addition et la soustraction. Et la règle dit qu'on va commencer par calculer 25 plus 6, c'est-à-dire de gauche à droite. 25 plus 6, si c'est 31. Ici, on va écrire moins 10. On a ici opération, une seule opération soustraction. Et 31 moins 10, c'est 20, c'est 21. إذا قلنا هنا لدينا سلسلة من العمليات بدون أقواس. أول شيء لا يوجد أقواس هنا. ثاني شيء كنلاحظوا بأنه لدينا الضرب ولدينا الجمع ولدينا الطرح. تقول القاعدة تعطى الأولوية دائما في سلسلة من العمليات بدون أقواس، تعطى الأولوية للضرب والقسمة. دائما إذا عندنا سلسلة من العمليات فيها الجمع، فيها العملية الجمع والطرح والضرب والقسمة، دائما تعطى الأولوية للضرب والقسمة. هنا ما عندناش قسمة ولكن عندنا الضرب، دونك سوف نعطي الأولوية للضرب. كتلاحظوا هنا لدينا عمليتي ضرب، إذن سوف نوجزهما معا. العملية الأولى 5 في 5، دونك نضع الجواب اللي هو 25. 5 في 5 قلنا الجواب 25. نكتب 25. ثم لدينا الجزء الثاني اللي هو 3 في 2، نكتب النتيجة اللي هي 6. إذا قلنا لدينا هنا سلسلة من عملية جمع وضرب وطرح، قلنا تعطى الأولوية، أي كنسبقوا دائما عملية الضرب. الضرب لدينا عمليتين نجوزهم بجوجهم، 5 في 5 25، و3 في 2 هي 6. ولكن هنا كتبوا شو العملية هنا 5 في 5 25، وكنكتب شنو كاين هنا زائد، كتبوا بلاصتو زائد، ثم 3 في 3 كتعوضها ب6، ثم نهبط العملية يعني ناقص 10. لاحظوا السطر الجديد، سلسلة من العمليات بدون أقواس، جمع وطرح فقط. تقول القاعدة نبدأ من اليسار، يعني غنحسبوا 25 زائد 6 اللي هي 31، ثم نضع ناقص هنا 10، و31 ناقص 10 ما هي إلى 21. إلى المثال الموالي. في هذا المثال لدينا سلسلة من العمليات الضرب والطرح والجمع. في هذه الحالة تقول القاعدة سوف نحسب عملية الضرب أولا. إذا نكتب هنا 100، نكتبها بلاصة هنا، ناقص، ونكتب هنا شنو كاين هنا ناقص، لأن وضعت 100 ووضعت ناقص. هنا عندنا عمليتين ديال الضرب، كاين هذه العملية الأولى وهذه العملية الثانية. إذا ما كان هذه العملية الأولى وما كان هذه العملية غنكتبوا النتيجة ديالهم. إذا نكتب 100 بلاصة ناقص 4 في 15 اللي هي 60، ثم نكتب العملية شنو كاين هنا زائد، نكتب زائد هنا، كانت ناقص كندير ناقص هنا. كنحسبوا العمليات فقط، ما كان العملية تضع النتيجة، ما كان عملية الضرب تضع النتيجة. 5 في 4 20 ناقص 20. لاحظوا السطر الجديد يضم سلسلة من عمليات بدون أقواس. أول شيء بدون أقواس، ثانيا جمع وطرح فقط. تقول القاعدة نبدأ من اليسار، يعني 100 ناقص 60، و100 ناقص 60 ما هي إلا 4، ثم نضع العملية الأخرى يعني زائد 20 ناقص 20. السطر الجديد سلسلة من عمليات بدون أقواس جمع وطرح. تقول القاعدة نبدأ من اليسار، يعني نحسب 40 زائد 20 اللي هي 60، ثم نضع ناقص 20. قلنا نجوز عملية واحدة، نبدأ من اليسار ونجيز عملية واحدة، وهنا 6 ناقص 20 ما هي إلا 4، النتيجة 4. On a ici un enchaînement d'opérations multiplication et soustraction et addition sans parenthèse. Donc la première des choses ici, on va calculer les multiplications. Donc à la place on a deux multiplications, à la place de ces deux multiplications, on va poser les résultats. C'est-à-dire à la place de 4 fois 15 et 5 fois 4, on va donner le résultat de ces deux multiplications. C'est-à-dire, on va écrire 100 à sa place, moins à sa place. Ici, 4 fois 15, le résultat c'est 60. Ici, plus à sa place. 5 fois 4, on va écrire le résultat, moins à sa place, et 10 et 20 à sa place.
Constatez la deuxième ligne, on a uniquement l'addition et soustraction dans un enchaînement d'opérations sans parenthèse. La règle dit qu'on va commencer par effectuer les calculs de gauche à droite, c'est-à-dire 100 moins 60 qui est égal à 40. Et on va écrire plus à sa place 20 et moins 20. Ici, la nouvelle ligne, on a un enchaînement d'opérations sans parenthèse, addition et soustraction. La règle dit qu'on va calculer de gauche à droite, c'est-à-dire 40 plus 20, c'est 60, moins à sa place est 20. Et 60 moins 20, c'est 40. C'est 40. Un autre exemple. P est égal à 6 plus 6 fois 7 moins 18 divisé par 6 moins 25. Dans cet enchaînement d'opérations, on a multiplication et soustraction et division et l'addition. On a les 4 opérations ici. La règle dit qu'on va effectuer premièrement les divisions et les multiplications. Constatez ici qu'on a une multiplication et on a une division. On va les calculer avant les additions et les soustractions. Regardez ici, on va poser 6 à sa place, plus, à la place de 6 fois 7, on va donner le résultat. 6 fois 7, c'est 42. Moins à sa place, 18 divisé par 6, le résultat c'est 3, moins à sa place, 25 ici. Donc c'est dans ces exemples, on remplace les divisions et les multiplications par leurs résultats. Donc on va effectuer les multiplications et les divisions avant les additions et les soustractions. Donc à la place de chaque multiplication ou bien de chaque division, on va écrire les résultats. Regardez ici, 6 à sa place, plus à sa place. Ici, le résultat, moins à sa place. 18 divisé par 6, c'est le résultat, moins à sa place, 25 ici. La nouvelle ligne, on a un enchaînement d'opérations plus et moins, c'est-à-dire l'addition de soustraction. On va commencer de gauche à droite, c'est-à-dire on va calculer 6 plus 42, c'est 48. Moins à sa place, moins 3, moins 25. Ici, nouvelle ligne, on a enchaînement d'opérations, soustraction seulement, sans parenthèse, on va calculer de gauche à droite, c'est-à-dire 48 moins 3, c'est 45, moins 25, on va écrire ici moins 25, et 45 moins 25, c'est exactement 20. إذا في هذا المثال لدينا سلسلة من عمليات جمع والطرح والضرب والقسمة، يعني عندنا العمليات الأربع. تقول القاعدة الأولوية تعطى للضرب والقسمة. إذا مكان عمليات التي تضم الضرب والقسمة نضع النتيجة ديالها. لاحظوا هنا 6 كنكتبها في المكان ديالها، زائد في المكان ديالو، 6 في 7 كنكتب النتيجة، ناقص ها هو، ثم مكان القسمة، هذه راه القسمة، هذه مكان بلاصة القسمة كنكتب النتيجة ديالها، 18 قسمة 6 هي 3، و6 في 7 42، ناقص في المكان ديالو 25 المكان ديالها. هنا سلسلة من عمليات بدون أقواس جمع وطرح. اش كندير في هذه الحالة؟ نبدأ من اليسار، يعني 6 زائد 42 نقوم بحسابها، 6 زائد 42 48، ثم نكتب ناقص في المكان ديالو 3 ناقص 25. في الحالة هنايا كنجزو عملية واحدة ديال سلسلة من عمليات جمع وطرح فقط بدون أقواس بطبيعة الحال. ثم هنا سلسلة من عمليات بدون أقواس طرح فقط، نبدأ من اليسار، 48 ناقص 45 ناقص 25، 45 ناقص 25 ما هي إلا 20. إلى المثال الموالي، هنا لدينا سلسلة من عمليات جمع وطرح وضرب وقسمة، يعني عندنا العمليات الأربع. قلنا في هذه الحالة تنجز عمليتي الضرب والقسمة أولا. إذا ماذا سنفعل في هذا التعبير هذا؟ مكان عملية القسمة وعملية الضرب نضع النتيجة. إذا مثلا هنا
سنضع النتيجة هنا. لاحظوا في هذا المثال لدينا هذه نعتبرها سلسلة من عمليات الضرب والقسمة بدون أقواس. إذا داخل هذه السلسلة هذه اللي هي فيها العمليات الأربع، داخلها لدينا سلسلة كنهضر أنا على هذو سلسلة من ضرب وقسمة بدون أقواس. تقول القاعدة نبدأ من اليسار، يعني سوف ننجز أول عملية اللي هي 56 قسمة 8. إذا سوف نكتب 36 في المكان ديالها ناقص 18 في مكانها زائد في المكان ديالو. أول ما سنحسب هنا وهي هذه العملية هذه قسمة وضرب. نبدأ من اليسار، نعتبر هذه اللي درت عليها بالكحل هنايا، هذه أنا نعتبر سلسلة من عملية ضرب وقسمة بدون أقواس. نبدأ من اليسار، 56 قسمة 8 اللي هي 7، ثم نكتب هنا في 3 ناقص 30 في مكان ديالو 3 في المكان ديالو ناقص مكان ديالو 30 في المكان ديالو. هنا لدينا السطر الجديد سلم عملية جمع وطرح ضرب وقسمة، عفوا جمع وطرح وضرب. تقول القاعدة نقوم بحساب الضرب أولا. إذا المكان هذا المكان هذا اللي فيه الضرب خصنا نكتب لنا النتيجة ديالو، يعني 7 في 3 نكتب 21. إذا نكتب 36 في المكان ديالها ناقص 18 زائد المكان ديالو ثم ناقص 30 هنا تساوي السطر الجديد سلسلة من العمليات بدون أقواس جمع وطرح. جمع وطرح. تقول القاعدة نبدأ من اليسار، يعني 36 ناقص 18 اللي هي 18 زائد 21 ناقص 30. قلنا نبدأ من اليسار. نفس الشيء سلم يعني بدون أقواس جمع وطرح بدون أقواس. نبدأ من اليسار. إذا 18 زائد 21 اللي هي 39 ناقص 30 اللي هي 19. Donc on a ici un enchaînement d'opérations multiplication, soustraction et division. Regardez ici, on a dans cet enchaînement, on a un enchaînement de division et de multiplication. Dans la règle dit qu'on va commencer de gauche à droite, c'est-à-dire on va calculer premièrement 56 divisé par 8. Faire attention, ici on a un enchaînement d'opérations sans parenthèse, et dans cet enchaînement on a un autre enchaînement de division et de multiplication sans parenthèse. La règle dit qu'on va commencer de gauche à droite, c'est-à-dire on va calculer 56 divisé par 8. Donc on va remplacer, dans cet enchaînement, on va remplacer cette division par le résultat, par son résultat. C'est-à-dire on va écrire 37 à sa place, moins à sa place, 18 à sa place, plus à sa place. Puis à la place de 56 divisé par 8, on va écrire 7 fois à sa place, 3 à sa place, moins à sa place et 30 à sa place. Ici, on a dans cette nouvelle ligne un enchaînement d'opérations plus ou moins, c'est-à-dire fois, c'est-à-dire multiplication et soustraction et l'addition. La règle dit qu'on va effectuer premièrement la multiplication. Donc, dans cet enchaînement, à la place de cette multiplication, on va donner le résultat, c'est-à-dire 7 fois 3 qui est 21. Donc, on va écrire 36 ici, moins 18 ici, plus ici, la multiplication remplacée par son résultat, c'est-à-dire 2, 21, moins ici, 30 ici. La nouvelle ligne, on a un enchaînement d'opérations plus et moins. Seulement, on va calculer de gauche à droite, c'est-à-dire 36 moins 18, c'est 18, plus 21 moins 30. Nouvelle ligne, on a un enchaînement d'opérations plus et moins. On va calculer de gauche à droite, c'est-à-dire 18 plus 21 qui est 39 moins 30, c'est 19.